Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous allons voir la leçon des nombres complexes. On va voir définition. L'ensemble des nombres complexes notés C et l'ensemble C est égal à A plus IB, tel que A ou B appartient à I au carré. Et A ou B sont des réels. Avec I au carré est égal à moins 1. Toujours I au carré est égal à moins 1 avec I est un nombre non réel. N'est pas réel, c'est un nombre complexe. I n'appartient pas à R. I ماشي عدد حقيقي. Ok. Si Z est un nombre complexe, alors Z est égal à A plus IB, avec A et B appartient à R au carré. L'écriture Z est égal à A plus IB, avec A ou B appartient à R au carré, est appelée la forme algébrique de Z, ou l'écriture algébrique de Z. L'écriture l'écriture algébrique de Z. Le réel A est appelé la partie réelle de Z, et noté réel de Z est égal à A. Le réel B, le réel B est appelé la partie imaginaire de Z et noté l'imaginaire de Z est égal à B. Exemple, si Z est égal à 2 plus 3i, on a réel de Z est égal à 2 et l'imaginaire de Z, voilà, coefficient de I, c'est 3. Ok, si Z par exemple est égal à moins 1, moins 2i, alors réel de Z c'est moins 1 et l'imaginaire de Z ou le coefficient de I, I c'est moins 2. I. Si Z par exemple est égal à 4i, alors on va 0 plus 4i, réel de Z c'est 0 et l'imaginaire de Z c'est 4. Si Z par exemple est égal à 5, on peut l'écrire 5 plus 0i, donc réel de Z est égal à 5, et l'imaginaire de Z est égal à 0. Ok? Et donc, A toujours s'appelle la partie réelle, ou réel de Z, ou A. B s'appelle la partie imaginaire, ou l'imaginaire de Z, ou B. Si Z est égal à BI, B appartient à R, on dit que Z est imaginaire pur. بحال مثلا Z يساوي 5i, هذا c'est un nombre imaginaire pur. علاش كتكتب un nombre réel fois i. Z par exemple est égal à moins 2i, c'est un nombre, c'est un imaginaire pur. Ok? Là كان Z هو bi, كنقولوا Z est un imaginaire pur. L'ensemble de tous les imaginaires purs est noté IR. إذا IR شنو هو؟ IR هو l'ensemble des Z qui s'écrit sur la forme IB tel que B appartient à R. إذا لو بغيت تكون Z appartient à R, خص Z تكتب avec sous forme de I fois B. Si Z est égal à A, avec A appartient à R, on dit que Z est un réel. Z appartient à R. Par exemple, Z est égal à 5, on dit Z appartient à R. Ou le Z est égal à moins racine de 2, Z appartient à R. Ok? هذا بالنسبة للريزيمي هنا. ولي زوبيراسيون في سي بحال لي زوبيراسيون في ار، يعني الجمع والضرب والقسمه بحال سي بحال ار، غير فين ما تبان لنا شي او كاري كنعوضوها باش موان زين. اذا كنديرو لا ملتيبليكاسيون لاديسيون لا سوستراكسيون بحال ار، غير تبان لنا شي او كاري نكتبوها موان زين. بون اون فا فير ان اكزرسيس. L'exercice. Exercice. Écrire le nombre complexe Z sous forme algébrique dans les cas suivants. Z est égal. Est-ce qu'il y a la forme algébrique? Il faut que Z est égal à A plus IB. Avec A ou le réel ou B ou l'imaginaire. On choisit la question 1. Z est égal à 2 plus 3i plus 4 plus 3i en ordre cardinal. صبوق قوس زائد و 2 بليس 3 اي بليس هاد تا هو مصبوغ بزائد القوس غنحيدو 4 بليس 3 زي. عندنا 2 بليس 4 سي 6 3 زي بليس 3 زي 6 اي. اذا ها هو زاد كتبناه سو فورم الجبريك. عندنا الريال دو زاد هو 6 والإيماجينير دو زاد هو 6. غنشوف لا دوزيام كاستيون. عندنا زاد égal à 3 plus 4i moins 5 moins 2i est égal
عندنا 3 بليس 4 اي، عندنا هذا قوس مسبوق بزائد كنحيدوه، ولكن هذا القوس مسبوق بناقص كنديروه موان 5 موان ملتيبلي بار موان سي بليس 2 زي. عندنا 3 موان 5 سي موان 2، وعندنا 4 اي بليس 2 زي هو 6 اي. دونك الريال دو زد هو موان 2 وليماجينير دو زد هو 6. اوكي نمشيو لا تروازيام كاستيون. عندنا زد تيغالا pardon z est égal à 2 plus 3i facteur de 1 plus 2i. Maintenant la multiplication عادية 2 fois 1 c'est 2, 2 fois 2i c'est 4i, 3i fois 1 c'est 3i. عندنا 3i fois 2i هي 6i au carré. 3i fois 2i هذا مع هذا. عندنا 3 fois 2 هي 6 i fois i c'est i au carré égal à 2. عندنا 4i plus 6i هو 7i. وعندنا i au carré c'est moins 1 مضروب في 6 هو moins 6. عندنا 2 moins 6 هو moins 4 plus 7i. إذا هذا هو z. إذا ليماجينير دو زد هو موان 4 والريال دو زد هو 7. إذا هو كتبناه سو لا فورم ديال أ بليس إي بي. هنا بهاد الفورما. غنشوفو لا كاتريام كاستيون. كاتريام كاستيون زد سي 1 موان إي فاكتور دو 5 بليس 4 إي. 1 موان إي فاكتور دو 5 بليس 4 إي. نفس الشيء 1 فوا 5 سي 5. 1 فوا 4 إي سي 4 إي. Moins i fois 5 c'est moins 5i. Moins i fois 4i c'est moins 4i au carré. عندنا 5. عندنا 4i moins 5i c'est moins i. Moins i bien sûr. وعندنا i au carré c'est moins 1. Moins 1 multiplié par moins 4 c'est plus 4. إذا تعطينا 5 plus 4 c'est 9. Moins i. إذا الريال دو زد سي 9. l'imaginaire de z c'est moins 1. Ok. On va faire un autre. عندنا la 5e question. عندنا z est égal à 2 plus 3i au carré. عندنا on sait que a نديرو هنا a plus b يوتو au carré كتعطينا a au carré plus 2ab plus b au carré. عندنا هذه ايدونتيتي روماركابل متطابقة عندنا a plus b au carré a au carré plus 2ab plus b au carré. إذا بحال عندنا a هي 2 و b هي 3 تعطينا 2 au carré plus 2 fois a اللي هي 2 fois b اللي هي 3 هذا بليس 3 لو تو او كاري. اوكي تساوي عندنا 4 2 فوا 2 4 فوا 3 سي 12 اي. هنا عندنا 3 او كاري يعني 3 او كاري فوا اي او كاري. 4 بليس 12 اي. عندنا اي او كاري سي موان 1 موان 1 فوا 3 او كاري سي موان 9. إذا عطينا 4 موان 9 وهي موان 5 بليس 12 اي. هذا هو الزد. إذا غير دو زد هو موان 5 والإيماجينير دو زد سي 12. أوكي نمشيو لا 6e كاستيون. زد est égal 1 moins 2i au carré. عندنا واحد ليدونتيتي روماركابل 1 moins b au carré c'est a au carré moins 2a fois b plus b au carré. إذا عندنا 1 au carré moins 2 a fois 1 b fois 2i moins 2a fois b. b راهي 2i. ok plus b au carré هي 2i au carré. تعطينا 1 au carré c'est 1 2 fois 1 2 fois 2i c'est moins 4i. عندنا هذه تعطينا 4 2 au carré 4i au carré. تعطينا 1 moins 4i moins 4. 1 moins 4 c'est moins 3 moins 4i. Donc z هو هذا. Réel de z c'est moins 3. L'imaginaire de z c'est moins 4. غنمشيو لا 7e question. عندنا 2 plus 3i z est égal pardon
2 plus 2i facteur de 2 moins 3i. عندنا واحد ليدونتيتي روماركابل a moins b facteur de a plus b est égal à a au carré moins b au carré. Ok, إذا هادي تعطينا 2 au carré moins هادي plus 3i pardon 2 plus 3i. عندنا a plus b facteur de a moins b 2 au carré moins 3i au carré. إذا تعطينا 2 au carré moins 9i au carré. وعندنا i au carré moins 1 moins 1 fois moins 9 c'est plus. عندنا 4 plus 9 هي 13. Donc z est égal à 13. Le réel de z c'est 13 ou l'imaginaire de z c'est 0. Ok, غنشوفو دابا en général. غنديروها en général باش غادي نستغلو هادي. نشوفو la 8e question. Z est égal à A plus A moins IB, facteur de A plus IB. Avec A ou B sont des réels. Ok. إذا عندنا A plus B facteur de A moins B عندنا هذه هي A au carré. تعطينا A au carré moins IB au carré. إذا تعطينا هي A au carré moins I au carré fois B au carré. I au carré هو moins 1 و moins 1 آخر هو plus B au carré. هذا هو زائد. إذا نعقلوا على هذه دائما A moins IB facteur de A plus IB كتعطينا لو ريال au carré plus l'imaginaire au carré. وي. غنمشيو ل 9 في لا كيسيون 9. عندنا Z سي 1 plus 1 plus I. بون ملي كيكون عندنا الاي في الدينوميناتور كنستعملو ما يسمى بالمرافق. المرافق ديال ا بليس اي بي افيك ا و بي بيان سور ابارتي ان. الكونجيغي ديالو هو ا موان اي بي. الكونجيغي دو ا بليس اي بي هو ا موان اي بي. غنشوفوه في الطرف الاخر. عقلوا عليه دابا هو لو كونجيغي. اذا اون فا ملتيبلي بار لو كونجيغي. عندنا 1 بليس اي غنملتيبليو في 1 موان اي. لو كونجيغي ديال 1 بليس اي هو 1 موان اي. إذا درنا ملتيبليكاسيون ديال 1 موان اي في الدينوميناتور خصنا نديروها حتى هنا. إي إيكال 1 موان اي. هنا ا بليس اي بي فاكتور دو ا موان اي بي كيعطينا لو ريال ا و ا 1 او كاري بليس ليماجينير شحال تا هو 1 او كاري. داكشي علاش درنا هادي ا موان اي بي فاكتور دو ا بليس اي بي توجور هي ا او كاري بليس بي او كاري يعني الريال او كاري بليس ليماجينير او كاري. اوكي. الريال au carré ou 1 au carré plus 1 au carré تعطينا 1 moins i. 1 au carré c'est 1 plus 1 c'est 2. إذا غادي تعطينا c'est 1 demi moins 1 demi i. Donc le réel de z c'est 1 demi ou l'imaginaire de z c'est moins 1 demi. Ok. غنشوفو la deuxième question. عندنا z 1 plus 2i sur 3 moins 4i, on va multiplier par le conjugué. On a 3 moins 4i. Dénominateur, le conjugué ديالو هو 3 plus 4i. درنا multiplication par 3 plus 4i الفوق خصنا ندير لتحت خصنا نديرها حتى الفوق. 1 plus 2i facteur de 3 plus 4i. On va effectuer ce calcul. نعقلوا على هادو i à la puissance 8. هنا وهي على بويسونس 11 باش نعقلو عليهم نحيدوهم هنا. إيتيغال فوق غادي ندير انديفولوبي 1 فوا 3 سي 3 1 فوا 4 اي سي 4 اي 2 فوا 3 هي 6 اي 2 فوا 4 اي هي 8 اي او كاري. هنا في الدينوميناتور ا موان اي بي فاكتور دو ا بليس اي بي هادي كتعطينا توجور ا او كاري بليس بي او كاري يعني الريال او كاري هو 3 او كاري بليس ليماجينير اللي هو 4 او كاري. غنجبدو زد. دونك زد اتيغال عندنا 3 او كاري 9 9 بليس 16
غادي نشوفوا هذا 3 عندنا 4 اي بليس 6 اي هي 10 اي 10 اي وعندنا 8 اي وكاري اي وكاري موان زاد بقى لنا موان 8 اوكي اذا 3 موان 8 سي موان 5 بليس 10 اي 9 بليس 16 سي 25 اذا تعطينا موان 5 سي 25 بليس 10 سي 25 اي عطينا نختار له بخمسة موان 1 5 بليس 2 5 اي هنا simplifié par 5 on a par 5 ok إذا الريال دو زد سي موان 1 5 والإيماجينير دو زد هو 2 5 غنشوفو لا كيسيون نيميرو 11 عندنا زد هو اي على بويسونس 8 اوكي اذا حنا عارفين اي او كاري اذا ديما خصنا نشوف واحد اي او كاري هاد 8 ممكن نديرها اي على بويسونس 2 ب 2 على بويسونس 4 علاش حيت عندنا ا على بويسونس 1 ب 2 على بويسونس 1 هو ا 1 فوا 1 اذا هاد 8 كتبتها 2 فوا 4 اي او كاري سي موان 1 موان 1 على بويسونس اون نومبر بير كتعطينا 1 دونك هادي هي زد دونك لو ريال دو زد هو 1 و ليماجينير دو زد سي 0 غنمشيو لا ديرنيير كيسيون زد égal à i à la puissance 11 وهنا نكتبو لا فورم الجبريك اذا زد égal à i à la puissance 10 fois i علاش a à la puissance 1 fois a à la puissance 1 كيعطينا a à la puissance 1 plus 1 اوكي اذا هنا بحال عندنا 10 i à la puissance 1 تولي i à la puissance 10 plus 1 اللي هي 11 اوكي نمشيو نشوفو هادي إذا نرجعوها هاد i à la puissance 10 هي i au carré à la puissance 5 fois i إذا غتعطينا موان 1 à la puissance 5 fois i موان 1 à la puissance un nombre impair كتعطينا موان 1 إذا هادي غتبقى لنا موان 1 fois i هي موان i donc le réel de z c'est 0 l'imaginaire de z c'est moins 1. Maintenant, on va faire une autre partie. On va faire égalité de deux nombres complexes. Soit z est égal à a plus ib, et z prime est égal à a prime plus ib prime. Avec a, b, a prime, b prime sont des réels. Ok? On a z est égal à z prime. باش تكون z est égal à z prime. خاص le réel de z est égal à le réel de z prime. Et l'imaginaire de z est égal à l'imaginaire de z prime. C'est-à-dire a est égal à a prime. Et réel b est égal à b prime. Les réels sont égaux ou les imaginaires sont égaux. Pour que z est égal à 0, équivalent. Z est égal à 0, خاص الريال ديال z اللي هو a يساوي 0 et l'imaginaire de z اللي هو بيتا هو يساوي 0. Un nombre est nul, la partie réelle est nulle et la partie imaginaire est nulle. Pour que z appartient à R, z appartient à R, z est égal à 2. خاص l'imaginaire de z est égal à 0. باش تكون z هو 2 plus 0, 2, 0 i. الريال de z راه هي 2 والإيماجينير دو زد هو 0. إذا بغينا ان نومبر يكون ان نومبر كومبلكس يكون ان ريال ضروري خاص الإيماجينير ديالو يكون 0. إلا بغينا زد ابارتيان اي ار يعني إيماجينير بير بحال زد يساوي 5 اي إيماجينير بير هما اللي كيتكتبوا بي اي خاص ضروري الريال ديالو يساوي 0. هذا راه هو 0 بلس 5 اي الريال ديالو هو 0 والإيماجينير ديالو هو باش يكون ان نومبر كومبلكس يكون ايماجينير بير خاص ضروري الريال ديالو يكون 0. On va faire un exercice très simple mais très important. هاد l'exercice راه سامبل ولكن مهم. soit z est égal à 3 plus 4 i et z prime est égal à x moins y plus i facteur de y moins 3 avec x y sont des réels. Ok? Première question, détermine x ou y tel que z prime est égal à z. Correction, on a z c'est 3 plus 4i, et z prime c'est x moins 1 plus i facteur de y moins 3, bien sûr avec x et y appartient à R. Première question, détermine x et y pour que z prime est égal à z. Z prime est égal à z, équivalent, réel de z prime est égal à réel de z,
et l'imaginaire de Z' est égal à l'imaginaire de Z'. L'imaginaire de Z est égal à l'imaginaire de Z'. Le de Z' est égal à l'imaginaire de Z. Équivalent. Réel de Z'. شنو هو الريال de Z'؟ هو x moins Z. علاش هو الريال؟ خاطر x est un réel. إذا هذا c'est un réel. x moins Z هو الريال. est égal à réel de Z'. شحال réel de est égal à réel de Z. est égal à 3. Et l'imaginaire de Z'. شنو هو l'imaginaire de Z'؟ هو y moins 3. علاش y un réel. هو l'imaginaire de Z. Pardon, l'imaginaire de Z هو 4. C'est des équations de premier degré. X est égal à 3 plus 1 et Y est égal à 4 plus 3. Donc X est égal à 4 et Y est égal à 7. إذا باش يكون عندنا Z est égal à Z', خاص X تكون est égal à 4 و Y est égal à 3. La deuxième question. Déterminer Y tel que Z' est 1. Ou la deuxième question. Déterminer X et Y tel que Z' est égal à 0. Z' est égal à 0. باش تكون Z' est égal à 0 خاص غيال ديال Z' يكون هو 0 اي l'imaginaire de Z' تا هو 0. باش يكون ان نومبر كومبلكس نيل خاص الريال ديالو يكون نيل و l'imaginaire ديالو نيل. الريال دو Z' سي X moins 1. يكون est égal à 0 اي l'imaginaire ديال Z'. شنو هو l'imaginaire؟ هو y moins 3 تا هو خصو يكون est égal à 0. On va trouver x. X est égal à 0 plus 1 c'est 1 et y est égal à 0 plus 3 c'est 3. La troisième question. Déterminer y tel que Z' est un réel. Z' est un réel يعني appartient R. باش يكون Z' un réel خاص ضروري l'imaginaire ديالو يكون 0. إذا Z' appartient à R équivalent l'imaginaire de Z' est égal à 0. Équivalent. L'imaginaire de Z' هو y moins 3. Ce qu'on est égal à 0. Équivalent y est égal à 3. Ok. La dernière question. C'est un exercice simple mais très important. Déterminer x tel que Z' est un imaginaire pur. Z' imaginaire pur هو appartient à R. Ok. Les imaginaires pur هو باش يكون Z' imaginaire pur خاص يكون الريال ديالو يساوي 0. équivalent الريال دو Z' est égal à 0. شنو هو الريال دو Z'؟ الريال دو Z' هو x moins 1 est égal à 0 équivalent x est égal à 1. Bon, c'est un exercice très simple mais très important. Merci bien. À la vidéo prochaine.